নমস্কার, ঘরকন্যার আরেকটি ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজ যে শাড়িগুলো দেখছেন এগুলো থাকবে কিন্তু আপনার কোটা গাদোয়াল শাড়ি, গঙ্গা যমুনা বর্ডার দিয়ে থাকবে। সবারই অলমোস্ট পরিচিত শাড়িগুলো, তার মধ্যে যাদের নেই তাদের জন্য নিয়ে আবার হাজির করেছি। যে কালারগুলো দেখছেন প্রত্যেকটা কালার কিন্তু পেয়ে যাবেন, হিউজ কোয়ান্টিটিতে পেয়ে যাবেন। কিভাবে বুক করবেন, যে কালারটা দেখাবো যদি আপনাদের ভালো লাগে এটার এসএস নেবেন, আর যেটা বুকিং নম্বর থাকবে, যে বুকিং নম্বর থাকবে হোয়াটসঅ্যাপ বুকিং নম্বর 8919084438, এই নম্বরে আপনারা পাঠাবেন আপনাদের অ্যাড্রেস, মোবাইল নম্বর অ্যান্ড পিনকোড। একদম পারফেক্ট হতে হবে। সিওডির ফেসিলিটি কিন্তু নেই, আগে আপনাদেরকে पेमेंटটা ডান करते হবে। अभी जो साड़ी मैं दिखाने जा रही हूँ ये साड़ी रहेगा आपका कोटा, साउथ कोटा में है, गंगा यमुना बॉर्डर में रहेगा। ये साड़ी नंबर 1 क्वालिटी में रहेगा। ऑलमोस्ट सबके पास ये साड़ी है, कुछ जिन लोगों के पास नहीं है उन लोगों के लिए दोबारा मैं लेके आ चुकी हूँ। ये साड़ी बहुत अच्छा है, पहनने के बाद बहुत सुंदर नेचुरल लुक देता है। बिकॉज ये पूरा जो बॉडी है, बेस जो है ये पूरा प्लेन में रहता है, बट इस टाइप में रहता है। इसका जो बुना हुआ है ना धागा, ये थोड़ा इस टाइप में बुना हुआ है और दोनों साइड में आपका बॉर्डर रहेगा। बहुत सुंदर लुक इसका, बहुत सुंदर आता है। तो ये जो देख रहे हैं ये साड़ी अगर आप लोगों को पसंद आता है तो इसका एसएस लीजिएगा, और जो बुकिंग नंबर रहेगा 89190844, इस नंबर में व्हाट्सएप कीजिएगा। आप लोगों का एड्रेस, पिन कोड एंड मोबाइल नंबर सेंड कीजिएगा और पेमेंट डन कीजिएगा। सीओडी का फैसिलिटी नहीं है। তো সর্বপ্রথম যে কালারটা দেখাচ্ছি, মানে ভাইরাল কালার বলতে পারেন এই কালারটা, রেড হোয়াইট অ্যান্ড ইয়েলো। এক সাইডটা কিন্তু যাচ্ছে আপনার, এটা যাচ্ছে কিন্তু আপনার ইয়েলো বর্ডার প্লাস दूसरा সাইড কিন্তু থাকছে আপনার রেড কালারের মধ্যে। এই থাকছে কিন্তু শাড়িটা। এটা চলে যাচ্ছে আপনার আঁচলের পোর্শন। এই থাকছে অল ওভার শাড়িটা। তো এই থাকছে কিন্তু শাড়িটা। এটা চলে ব্লাউজ পিস কিন্তু পেয়ে যাবেন আপনারা বকেটের মধ্যে, আর এই থাকছে অল ওভার শাড়িটা। এটা কিন্তু আপনার নিচের পোর্শনের কিন্তু পাটটা আছে, আর এটা আছে আপনার উপরের পোর্শনে। দেখুন